akong gitandaan diri atong nag-stop ta last time kaysa ano kanang Jesus and tithing. Morning wala na ako na sulti last time. So diri ta magpadayon. Gusto niyo mag-recap pa ta? Basta so far murag mao pa man pud ni pagsugod kay twice ra man gud ta naka-start. Murag mao pa man gyud ning atong ano na take up the law of the tithe, no, the tribe of Levi nga mao'y ginahatagan sa tithes during Old Testament. By the way, naa pa ta sa Old Testament tithing ha. Versus New Testament. After ani karon gabi short ra man ni siya, murag adto na dayon ta sa New Testament giving. Okay. Naay ato ning iklarohon no. Say may mga pastor or may mga believer na sama nato nga confused sila sa paggamit sa verse like moingon nga, di ba si Jesus nagtudlo man about tithing? No? Mangingana ba? Di ba naaman nga sa New Testament gihapon ang tithing? So ato na siyang i-focus karon nga gabi So Jesus and tithing. Akong basahon diri no ang gisulat ni Charles Half sa Christ Life ni siya. We have only 3 places recorded where the Lord Jesus ever mentioned tithing. Kung makalista mo sa verse, Matthew 23:23, Luke 11:42, and Luke chapter 18 verses 9 to 12. Atong dugdumon, again ha, kung maglista mo Matthew 23:23, Luke 11:42, and Luke 18:9 to 12. Kung atong mabantayan, that is why, kung magbasa tag Bible na again, ginabalik yun din nato nga, tan-awon yun nato kung kinsay kaistorya ni Jesus. Ang kaistorya ni Jesus diri, mga Pharisee, those who are under the law. In Matthew chapter 23 verse 23, ang ingon ni Jesus diha, "Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin," doon saan ni pagbasa,